जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम गोटे नुआ विषय आलोचना करवा। विषयटी हूँ सुनार भारत। जदि आम मैंने इतिहास को देखा, भारत को 1000 वर्ष धरी लुंठन करा जायछि। प्रथम मोगल माने 800 वर्ष लुटिले, तापरे इंग्रेज माने आसी 200 वर्ष लुटिले। यही 1000 वर्ष एते जे संपत्ति भारत ठारू लुटि निया जायछि तार कोनोसी आकलन करा जाय परिबो। तथापि आम जो देखा, जड़े जेएनयू प्रोफेसर उस्ती पट्टनायक हिसाब से ब्रिटिशर माने आम ठारू पाखापाखि 45 ट्रिलियन डॉलर लुटिचंती। सेहीपरि जदि आम ऑक्सफाम रिपोर्ट देखा, से गोटे संस्था ऑक्सफाम तार रिपोर्ट जदि देखा, ताले ब्रिटिशर माने भारत 200 वर्ष 65 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति लुटिचंती। ता व्यतीत मोगल माने केते लुटिचंती तार कोनोसी हिसाब नाही। केवल गोटे उदाहरण मु देबी, आमर सोमनाथ मंदिर को 17 थर लुटा जाइथिला। गोटे समय थिला ब्रिटिशर माने आसीबा पूर्वरु भारत विश्वर जीडीपी रे 27% अंशीदार थिला। किंतु तापरे इंग्रेज माने जेतोळे हमकु छाडी करी गले, सेतोळे हम मानकु गरीब कर देई गले। से सबु लुटी नै जाइथिले। तापरे हम जीडीपी बहुत तळकु खसी जाइथिला। आमे बहुत गरीब देश भाबे जणा जाइथिलु। किंतु निकट रे जे देखा जाए, आमे वर्तमान चतुर्थ स्थान रे अछु। आउ एई गरीब सुनार आकलन कोठु करा जाए ना, को देश पाखरे केते सुना अछि। जदि आमे माने वर्तमान देखिबा, विश्वर सबु फेडरल बैंक जतियो जा राष्ट्रीय बैंक रहिले, तांको पाखरे पाखापाखि 35,000 टन रो सुना गच्छित अछि। ता मध्यरे सबुठारु अधिक अमेरिका पाखरे अछि, जोटा कि पाखापाखि 8,133 टन। आउ तापरे जर्मनी रो अछि 3,300 टन, एवं तापरे तृतीय स्थान रे इटली अछि 2,400 टन रो सुना तांको पाखरे गच्छित अछि। तेबे सेही लिस्ट रे जदि देखा जाए, भारत रो स्थान अष्टम स्थान रे अछि एवं भारत पाखरे मात्र 880 टन रो सुना गच्छित अछि। किंतु मु आपण मानको जदि कुहे, एते सब लुंठन एते सब चोरी पर मध्य भारत आज सुनार भारत, आपण माने बोधे आश्चर्य हेबे। ताले भारत किपरि सुनार भारत? जदि हम माने देखिबा, भारत मानकर जदि सुना केही भारतीय मानक करिथांती, से माने होछन भारतीय नारी। भारतीय गृहिणी मानक पाखरे जदि देखा जाए, ताले 35,000 रु 36,000 टन रो सुना गच्छित अछि। मु आपण जो कथा कहउतली, विश्व रे सबु समस्त 196 कंट्री रहिला, तार सबु फेडरल बैंक राष्ट्रीय बैंक पाखरे पाखापाखि 35,000 टन रो सुना अछि एवं भारत रो गृहिणी मान पाखरे 35,000 रु 36,000 टन रो सुना गच्छित अछि। आउ जदि भारत रे भी देखिबा, तार सबुठारु अधिका 24% सुना तमिलनाडु रो गृहिणी मान पाखरे अछि। आउ ता व्यतीत ए 35-36,000 सुना को गृहिणी मान पाखरु छाड़ी देले, भारतर मंदिर मान पाखरे मध्य पाखापाखि 4 रु 5,000 टन रो सुना अछि। जदि आमे एमती भी देखिबा, बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर रे पाखापाखि 1000 टन रो सुना अछि, जोटा कि आम रिजर्व बैंक रो 880 टन रो सुना ठारो अधिक। तेणु बालाजी मंदिर जदि आमे देखिबा, भगवान बालाजी से आम देश ठारू रिजर्व बैंक ठारू आउरी धनी। आ जदि आमे एही परिप्रेक्षी रे देखिबा, सुना को सबु बेले मूल्यवान रखा जायछि। कारण से रामायण समय रे हो बा जेतोले रावण रो लंका थिला, बा सबु समय रे आउ सुना को माप नै करी तारी परिमाण रो मुद्रा सबु बेले सबु देश छापंती। जेते सुना रखिबे रिजर्व बैंक रे, सेतिकी परिमाण रो मुद्रा तांकर छापी परिबे। वर्तमान जदि देखा जाए, यही जो 35,000 टन गृहिणी मान पाखे अच्छे प्लस 4-5,000 टन एमती देखा गले पाखापाखि 40,000 टन सुना भारतीय महिला एवं मंदिर पाखे अच्छे। दर्शक बंधु देखंतु, भारतीय महिला मान पाखे एते सुना आसिला को? तार मुख्य कारण होची आमर संस्कृति और परंपरा। आमे माने जदि देखिबा, आम मान जो विवाह उत्सव रे जनरली सबु पितामाता तांकर झियो को सुनार अलंकार सबु बेले उपहार हिसाब रे दियंती। सेही भली जेते बंधु बांधव मध्य आसंती, सेमाने मध्य किछि ना किछि सुनार जिंस उपहार आकार रे दियंती। सेटा होची हमर परंपरा, सेटा होची हमर संस्कृति। तेणु यही संस्कृति परंपरा सकाशे भारतीय महिला मान पाखरे एते सुना अछि। जदि आपण माने देखिबे, निकट रे शेष होइथिबा धनतेरस रे भारतीय माने 1.5 लाख कोटी टंकार
ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି? 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ଇକୋନୋମିକି ମୃତ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଇକୋନୋମି ମୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 8,133 ଟନ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାର ଇକୋନୋମି ପାଖାପାଖି $30.5 ଟ୍ରିଲିୟନ। ଆଉ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଚାଇନା, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ପାଖାପାଖି $19.6 ଟ୍ରିଲିୟନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଛି $4.76 ଟ୍ରିଲିୟନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଭାରତ ଅଛି $4.5 ଟ୍ରିଲିୟନ। ବୋଧହୁଏ ଏ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଇକୋନୋମିରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେ 45 ଟ୍ରିଲିୟନ 65 ଟ୍ରିଲିୟନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅକ୍ସଫାମର ରିପୋର୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉସି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି $45 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମ ଭାରତ ଠାରୁ ଚୋରି ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଇକୋନୋମି ପାଖାପାଖି $70 ଟ୍ରିଲିୟନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମେରିକା ଆମର ଅଧା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ଚାଇନା ଆମର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ତଥାପି ସେସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭାରତ ପୁଣି ସୁନାର ଭାରତ, କାରଣ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଭାରତର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ 35,000 ଟନ୍ର ସୁନା ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖାପାଖି 5,000 ଟନ୍ର ସୁନା ଅଛି। ତେଣୁ 40,000 ଟନ୍ ସୁନା ସେମିତି ଅଛି। ତଥାପି ନିକଟରେ ଜିଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନା ଖଣି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କରାଯାଏ ଜିଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା, ତା ପାଖାପାଖି 2 ଟନ୍ ସୁନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜିଏସ୍ଆଇର ମଧ୍ୟ ଜବଲପୁରରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରରେ ସୁନା ଖଣି ଥିବାର ଜିଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଯୋଉ ସୁନା ଖଣି ଅଛି ଜବଲପୁରରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରରେ, ସେ ପାଖାପାଖି 100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଉ ସୁନା ଖଣି ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ସୁନା ବାହାରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଟି ତଳେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ସୁନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ସୁନା ଖୋଳାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସୁନାରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ 40,000 ଟନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 35,000 ଟନ୍ର ସୁନା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଜବଲପୁରର ଯୋଉ ସୁନାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନ ହଉ, ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସୁନାର ବି ତା ଦେହରୁ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି, ଭାରତ କେତେ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିପାରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଭାରତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଭାରତ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ଭାରତ ଦିନେ ନା ଦିନେ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ବାଇ 2037-38 ବେଳକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଇକୋନୋମି ହେଇଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।